ambalo tuko ndani tunajua tunajifunza kufikia kanisa la mahali. Amen. Hii teme inaonekana imekuwa interesting sana. Kwa Mungu akubariki. Asante sana kwa kunipenda. Hadi wengine wanasema wewe unafanya kanisa hii wanaenda kanisa hili wanaenda huko. Ikaonekana kwamba watu wengi sana wanafanya sababu wanakosa mafundisho. Bwana ungelipata mafundisho, ungelielewa kwa nini unatoka, na ungeelewa kwa nini unabaki kwenye huko. Lengo la mafundisho haya ni ili kwenye utaabudia ujikutane hapa, nasema hapa mimi na fit kuabudia hapa. Kama kutakuwa wawili au watatu lakini ni pale. Kama kutakuwa tu wa mama peke yako ndio kuchana pale lakini ni pale. Kama ni wa baba tu na wao katikati yao wewe mtoto tu maana ni pale. Kama ni weusi na wewe ndio mzungu pale maana ni pale. Kama uko mweusi na wewe ndio na wengine wote ni wazungu maana ni pale. Inabidi tu uelewe ya kwamba hapa ndio kwenye ni kiti. Usibaki fasi sababu ndio kwenye wako wanaingia. Usibaki fasi sababu ndio kwenye wanakuepita. Usibaki fasi sababu ndio kwenye wanakula chakula baada ya service. Usibaki fasi sababu ndio kwenye wanakukamata na transport. Usibaki fasi sababu wakati uko na unahitaji pesa unaziomba kwa kanisa na wanakupatia. Usibaki fasi, hiyo yote ni corruption. Iko corruption ya imani. Usikubali imani yako ikuwe corrupted. Ungekuwa pembeni ya mwenzako ningekwambia umwambie pembeni ya kiti. Ambie kiti. Ama kama umwambie usikubali imani yako ikuwe corrupted. Wengi imani zao zimekuwa korompi. Ni watumishi wa Mungu lakini wamebakia fasi sababu wamekuwa corrupted na wachungaji. Wanawaonesha mambo mazuri, wanawaambia kwamba wakati utafanya hivi, kanisa litakufanyia hivi. Ukihitaji hivi, kanisa letu ndio linafanya hivi. Wengi wamebaki kwa makanisa zaidi sana. Hizi zetu za kizungu. Anabaki ndani ya kanisa za kizungu sababu anajua okay, wakati nitahitaji kuleta watu wangu, ili kanisa letu ndio litaniletea watu. Kumbe na baki. Ni baki tu hapa. Imani yako imekuwa corrupt. Nitakuwa naenda kule kanisa sababu ndio kwa vijana wengi na wezekana pale ndio nitapata mchumba. Imani yako imekuwa corrupt. Nitabaki hiyo kanisa sababu mchungaji ndio wakati na kwa nahitaji kia pesa kidogo yeye ndio mwenyewe ananisaidia. Nitabaki pale. Pale ndio kwenye rafiki yangu fulani iko. Sasa mimi nakuwa nahitaji yeye ndio mwenyewe ananisaidia. Ninahitaji tu nikuwe naenda kwa imani yako imekuwa corrupt. Lengo la hii mafundisho ni kwamba hata ndani ya event, ndani ya nation, ndani ya bariki, wakati unajua hili ndio kanisa langu la mahali, uliombea wakati wengine wako wanalitukana, wao wanalipandisha juu. Wakati wengine wanasema hili kanisa halifai, wewe unaonyesha kwamba hili kanisa halifai kwenu, lakini kwangu mimi lina nini? Linafaa. Bwana sifiwe sana. Inabidi tuna avoid kila kitu chote cha kucorrupt ama cha kuweza kukorompre imani yetu. Mungu anapenda tuwe na msimamo katika kila kitu chote tunaweza kufanya. Na ndio lengo la hii mafundisho. Labda wengine wangesema setroto ama nimeenda haraka sana kwa kufundisha mafundisho kama haya kwa kanisa ambalo lingali changa sana kama vile hili. Lakini lengo langu ni kwamba hawa wawili watatu ambao tuko na wao wakuwe ni wale ambao anasema hapa ndio kwenye mimi nahitaji nikuwe. Na kama sie yeye, na hiki mimi nazoea kusema kila siku, kama unajikuta eti sio hapa maana mafundisho haya tu itakuelekeza. Itakwambia tu hapa inaonekana sababu niko nakupatia at least
characteristics zote, niko nakupatia role ya kanisa, niko nakuonesha jinsi kanisa linapasha kuendelea, niko nakuonesha jinsi wewe sasa vile Mkristo unapasha kujikamata kanisani na uelewe ya kwamba hii ndio role yangu kanisani na kanisa hii ndio role yake kwangu mimi. Je, hiyo kanisa ambayo uko ndani imeweza kufulfill kila kitu yote ambayo inahitaji kufanya kwa ajili yako kama vile Mkristo? Na mojawapo ni mafundisho. Je, hili kanisa limeweza kukufunza? Je, unatosheka na mafundisho ya kanisa lako? Sababu tulisema hii ndio basics, ndio. Mnakumbuka Matendo ya Mitume ambayo tulisoma? Ndio. Mbona mseme ndio jameni? Ni kama vile mkukua huko. Amen. Kanisa ambalo unakutana halina mafundisho, nilianzaka kukwambia tangu mbele na kwambia na kudekuraje sana. Kama kanisa lako halina mafundisho, kwa wewe ambao unanisikia saa hii na mwingine mwenye atanisikia baadaye, kama kanisa lako halina mafundisho, ni kanisa ambalo labda limekuzaa tu, lakini unaendelea kukua bebe spiritual. Sababu hautakomaa. Mambo mengine ambayo utakutana katika maisha yako ya kiroho huko mbele hautaweza kuyahando, sababu haukufundishwa. Kanisa linakomaa tu ni katika mafundisho. Bwana sifiwe. Kama kanisa lako halina ushirika sasa vile ndugu kwa ndugu, tunashirikiana ndugu kwa ndugu, yako ni yangu, shida zangu ni zako. Ukipata ninafurahi na ninashukuru, ukikosa mimi nahuzunika. Ukipata shida, hiyo shida yako inakuwa yangu. Hiyo kanisa, hiyo hewa, kama uko ndani ya kanisa yenyewe ile hewa imeshapotea, jua ya kwamba hauko mkanisa, uko mambo ingine. Bwana tusaidie. Unakutana wakati umeingia katika shida, unakutana hii ni shida yako tu. Mpaka unaweza kujiuliza, sasa niko mwishida, niite mchungaji ama nini? Hata kamata kwanza telefoni yangu na mimi ndamuita ataniambia hivi na hivi. Mbona niite huyu mama fulani? Hapana, watasema hivi. Niite huyu kaka fulani, anakuwa toujours busy. Nifanye hivi. Unakuwa kutana shida yako inakuwa tu yako. Wakati uko ndani ya kikundi kama hicho, yenyewe unajikutana uko ndani ya shida na hauwezi kimbilia hata mtu mmoja, nakwambia kwamba hauko mkanisa, uko mambo ingine. Na Mungu angelitusaidia sana. Uko ndani ya kanisa ambalo halifanyake meza ya Bwana, ambayo ni agizo ambayo Mungu ametupatia wa Kristo, eti fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Lakini unakutana kanisa alisherekeake meza ya Bwana. Na wengine hata tu wanaipinga tu ya kuipinga. Na wengine wanasahau tu expressement, wanasahau, hawapendi. Jua ya kwamba kuna jambo kubwa ambayo hiyo kanisa imekosa, ni kusema halienee. Uko ndani ya kanisa ambayo maombi ni shida. Mkitangaza maombi mkanisa, watu wote wanakimbia. Mkisema ni muda wa maombi, wengine wanafunga kinywa, wengine wanapachika mikono, wengine wanakosa wafanye, wanakuwa ndio wanakosa gene wakati ya kuomba. Wakati wanasema eti tuombe juu ya hiki, wengine la ingelikuwa hata ndio wakati ya wimbo. Wengine wanapenda tu waimbe, wacheze, waabudu, raishie pale. Wakati ya maombi hapana. Kanisa tukitangaza maombi tutaomba siku fulani, kila mtu anawaza vile hiyo ni program ambayo haimconcerne. Jua kama kuna jambo kubwa tumepoteza kanisani. Hiyo tu nimependa nikukumbushe, samahani sana, sababu hii mafundisho tuko ndani hiyo mafundisho tu. Juma jana nimependa nilikuambia nilizungumza kidogo kwa ajili ya characteristics ambazo sitarudilia siku ya leo sababu muda wangu ni mfupi na somo liko mrefu kidogo, na tulisema kwamba tutajikaza kile ambacho tumepanga tuweze kukitimiza. Bwana sifiwe sana. Yaani nitaenda kwa haraka sana sababu juma jana tulizungumza kwa ajili ya characteristics za kanisa. Kanisa inapaswa kuwa na characteristics fulani ambazo hizo characteristics zikikosa kanisani ni kusema hilo kanisa limepoteza jambo kubwa na wala labda halijakuwa kanisa. Leo ni siku ambayo tena niko nazungumza kwa ajili ya mambo mengine. Kama ulisoma hiyo pamphlet yetu ama hiyo poster yetu, inasema kwa siku ya leo ambayo ni tarehe 13 ya mwezi wa kwanza, leo tutazungumzia kwa nini kukuwa na kanisa la mahali, ama kwa msemo mwingine role ya kanisa la mahali ni nini, ama responsibility ya kanisa la mahali ni nini. Kanisa la mahali kwa nini unahitaji kuwa nalo wewe sasa vile Mkristo? Bwana sifiwe sana.
Acha mbele niingie ndani ya somo hili. Nikwambie kwamba Mkristo yoyote mwenye hana kanisa la mahali ni kama vile tu mashua ambayo iko ndani ya bahari ambayo imepoteza mtu wa kuiongoza, na mashua iko inaenda fasi yote kwenyewe, upepo inampeleka na njoo kwenyewe anaenda. Kanisa la mahali ni kama vile guvernaye yetu wa Kristo. Kanisa la mahali ni kama vile hiyo muongozo wetu Mkristo. Kanisa la mahali ndilo linatufanya tufikie lengo zetu za kiroho. Kama uko na huduma fulani, kumbuka ya kwamba hii huduma ndio, labda utasema nitakuwa nenda hubiri ndani ya streets, nitakuwa nenda hubiri ndani ya masoko, nitakuwa nenda hubiri ndani ya mabuses, ndani ya metro. Ndio, unaweza kufanya hiyo yote, lakini bado unahitaji kanisa la mahali. Bwana sifiwe sana. Kanisa la mahali litakusaidia ili ukomae kiroho. Kama wewe unajidai ama unajijua ya kwamba uko Mkristo, unahitaji kuwa na kanisa la mahali. Haleluya. Jambo la kwanza, role ya kwanza ambayo tunaanza kuzungumzia sasa hivi, na niko naizungumzia tu labda amvraki, lakini mimi natafuta sasa kuifafanua vizuri, ni kuweza kuparticipate ama kushiriki katika edification yako. Edification ni nini? Ni hiyo kukomaa yako na kujua. Unajua na unakomaa kiroho, ukakomaa na kujipanua tena zaidi. Bwana sifiwe. Kila Mkristo ambaye amezaliwa upya na wakati iko ndani ya kanisa, ni humo ndani ya kanisa tu ndipo ataelewa ya kwamba kumbe ninakuwa na huduma fulani. Ni humo ndani ya kanisa ndipo atajua kumbe ndani ya kazi ya Mungu mnakuwa malevo. Nilikuwa kwa level fulani kwa muda umepita na leo niko kwa level nyingine. Ni wakati tuko ndani ya kanisa ndipo utaelewa ya kwamba mambo haya unahitaji kuyafanya na unahitaji kufanya mambo mengine. Bwana sifiwe sana. Tunaweza kusoma andiko la kwanza, labda nisikupeleke tu katika masemi marefu, na ningelipenda mwenyeko na Biblia ya Kiswahili ndiye atusomee kwa haraka sana. Petro wa kwanza sura yake ya 4 na mstari wa 12. Unaweza anza kwa mstari wa 10 mpaka 12, yani 10, 11, 12. Biblia ya Kiswahili s'il vous plaît. Sura 4 mstari wa 10 hadi 12. Karibu. Sura 4 mstari wa 12. Mstari wa 10 mpaka 12. Mstari wa 10 mpaka 12 nasema, kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wa neema mbalimbali za Mungu. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Amen. Bwana sifiwe. Mimi naweza pata hiyo Biblia yako samahani? Asante sana. Bwana sifiwe. Barua hii ya Paulo imependa kuankuraje watu ambao wako ndani ya kanisa waelewe ya kwamba ndani ya kanisa wanahitaji kupokea mafundisho. Hapa 10 anasema kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama wawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Bwana sifiwe sana. Eti kila mmoja jinsi amepokea karama muzitumie kwa kuhudumiana. Ile ndio nilikuwa natafuta. Haleluya. Tunahitaji kujua ya kwamba wakati uko ndani ya kanisa
Kila mmoja anakomplete karama ya mwenzake. Kila mmoja anahudumia mwenzake. Na wakati unahudumia mwenzako, unafanya kazi, unamjenga. Mnajua kuhudumia ni nini? Okay, tukamate huduma tu simplement mu example moja tu yenye ko rahisi sana ya kuservire chakula. Mtu ambaye amepiga chakula anahudumia yule ambaye iko na njaa, mwenye chakula anamhudumia. Yaani anampangia meza, anamwambia sasa mimi nimepiga na wewe ukule. Haleluya. Wakati unahudumia mwenzako, unawaza inaishia pale. Hapana, umemjenga. Sababu mtu mwenye amekula anafanya nini? Anapata nguvu. Mwenye alikuwa na njaa, wakati anatumia chakula anapata nguvu. Kumbe huduma ambayo unafanya kanisani inawasaidia wengine kukomaa. Haleluya. Wakati unaimba, usiwaze ya kwamba unaimba kwa ajili yako, sababu wakati unaimba unakuwa unajenga mtu mwingine. Wakati unahubiri, unajijenga mwenyewe na unajenga mtu mwingine. Wakati uko naomba, maombi haibakie tu ni yako peke yako, unaombea pia na wengine. Hiyo huduma yako inatujenga sote na inakufanya kwamba tuendelee. Yule ambaye alikuwa katika madhaifu anajikuta tena anafanya nini? Anaendelea mbele. Bwana sifiwe sana. Na wakati pale wewe uko na hudumia, na wewe inakufanya tena ujiepanouir. Hii epanouissement kusema unajiepanouir, ningelisema musanse yenye iko horizontal na musanse yenye iko vertical. Haleluya. Vertical sababu gani? Sababu wewe wakati unahudumia, tukamate tu mfano ya kuhudumia mwenye anahudumia chakula. Wakati unapiga chakula na unahudumia mtu, wewe unapata experience. Unajua kuna watu wanatumia chakula na hawajui napigwa namna gani. Wewe wakati unazoea kuhudumia watu, tukamate ugali ambao sisi mimi napendaka kula ugali. Mama huyu akikwambia atakusongea ugali, mke wangu yuko pale. Akikwambia anatafuta kukusongea ugali, itakuwa less than 5 minutes. Hiyo ugali itakuwa imekuwa tayari. Mwenyewe hazoea kupiga ugali, akikwambia nataka kufanyia ugali. Anatia maji ya ugali, anangoja ichamuke. Anakamata unga, anaanza koroga hiyo unga, kaunga kadogo, inageuka kuwa uji kwanza. Ikishageuka kuwa uji, ndio tena anaongeza. Sasa inaanza kuruka hivi, naye anakuwa anaruka. Sasa hivi vitu viko vinaruka kule, naye iko naruka. Yaani hazoe kitu, hana experience. Sasa zingine mimi nakuwa nasonga labda ugali kunyuma. Niambia mama faacha kwanza mimi nisonge. Sasa mimi niko na hiyo yangu ya model yangu. Anamwambia hapana, tia unga mbio na ukoroge, fanya hivi. Yaani yeye iko na experience yake. Bwana sifiwe sana. Nimesema hiyo mfano kwa sababu ya kuonesha hiyo kuendelea, hiyo epanouissement ama maendeleo ya kibinafsi yeye peke. Ni kusema wakati umeendelea wewe peke, mpaka unaweza kuwa nani? Mwalimu. Bwana sifiwe. Ni mwenye tu amefunzwa ndio mwenye anaweza kufunza. Ni mwenye amepokea ndiye anaweza kupanda. Wakati umepokea unaweza kupanda, na wakati uko unapanda zaidi unapokea tena zaidi. Pedagogy ndio wakatufunzaka kwamba kuna principle moja wanasemaka learning by, tulikuwa wanatufundisha kwa Kiingereza na tulie ndio kusema nini, lakini tulishajua. Wanasema learning by doing. Ni kusema uko najifunza kwa kutenda. Bwana sifiwe. Uko na hubiri, kumbe uko najifunza hata kuhubiri. Na uko najifunza. Uko natengeneza hii vyombo yako. Si unaona papa huyu, Papa Bahati. Hii mix ambayo tulinunua hapa, mimi nawaza alikuwa haielewi sana. Lakini jinsi iko naigusa sana pale, nawaza kesho yake anapasha kuwa mwalimu wa hii mixer. Akifika fasi nyingine kwenye uko anatumikisha hiyo Presonus, ndio Presonus? Okay, kama Presonus, okay, whatever. So, akifika fasi nyingine wako wanaitumia na wanakosa waguse wapi. Yeye hapana hii, mimi naijua. Watamuuliza ujifunziaka wapi? Hapana, tulikuwa kana mkalisa tufa fulani na mimi ndo mwenyewe nilikuwa in charge. Kumbe yeye alikuwa iko anahudumia kanisa. Na mwile mema naye iko anajijenga mwenyewe. Sababu kesho yake atafundisha watu hii mixer inatumika namna gani. Bwana sifiwe. Hiyo ndio epanouissement, na hiyo yote ni ndani ya kanisa.
Hiyo ni role ya kanisa, kuveye ama kukesha kwa ajili ya Wakristo na watumishi. Je, kila mtu iko naendelea kunivo yake? Sasa vile mchungaji kanisani hapa, mimi napasha kumake sure, je, mashauri iko naendelea mzuri? Je, uko naendelea mzuri katika nyimbo? Je, uko naendelea mzuri katika uinjilisti wako? Je, uko naendelea mzuri katika huduma zako? Je, Papa Bahati iko naendelea mzuri? Mimi na make sure kama anahitaji kitu, jua endeleshe tena mambo yake sana ya kuinstall. Okay, anapasha tuambie, anatupatia rapport za vile kanisa. No, nahitaji hiki, nahitaji labda makaske, nahitaji kitu fulani, juu nikuwe naweza kucontrol, nahitaji program fulani. Sasa vile mimi nahitaji mafundisho yetu tukue tunairecord. Papa Bahati wana record yako mafundisho yao pale. Mafundisho yote, kila kitu, services zinakuwa recorded pale. After service unapata CD kama unapenda. Na sisi tunaweza kuifanya. Sasa inabidi anatuletea hiyo. Sasa okay, na mimi napenda tuwe na record. Mimi tunahitaji labda program ya hivi na computer kwa mfano. Maana kanisa pale tunajua kwamba tutanunua computer na tunatia ndani program na anatuambia ili tukue na make sure mafundisho yote iko recorded. Bwana tusaidie sana. Yaani tunapasha make sure kila mtu iko naendelea munivo yake. Wale waombaji, je, mko mnaomba na mnasikia vitu vina flow? Wahubiri, je, mnasikia kila kitu kinatembea salama? Hiyo ni hiyo épanouissement spirituel. Kanisa tunapasha kuveye sana kwa ajili ya hiyo, ya kwamba tume make sure ya kwamba Wakristo na watumishi kanisani, kila mtu iko anaenda anajiépanouir spirituellement jinsi inahitajika. Amen. Labda nimeongea mingi kwa ajili ya hii point. Point ya pili, kanisa kuko ma activities ambazo hatuwezi kuevite. Na hilo kanisa likikosa hizo activities, tutakuwa tumekosa mission kubwa kwa nini Kristo ametuita. Bwana tusaidie sana. Tuko pamoja? Amkuandika ya kwanza? Okay, asante sana. Ndio. Kanisa inapasha kuparticipate kwa épanouissement ama kuendelea kwa Mkristo na mtumishi wa kanisa. Hiyo ni role ya kanisa. Kanisa tunapasha kuparticipate. Na wewe sasa vile Mkristo na mtumishi kanisani, unapasha make sure kama kanisa iko inaangalia huduma yako iko inaendelea namna gani. Je, uko unakomaa ndani ya huduma ambayo uko unafanya? Tuko pamoja sasa? Okay. Jambo la pili ni activities fulani ambazo zinapasha kuwa kanisani. Zinapasha onekana, zinapasha kutendeka. Ndio mimi natafuta kuwapatia hizo activities hapa ambazo mimi nilipata kwanza ziko 5 na waza zinaweza kuwa mingi kushinda hizi 5, lakini hizi 5 kwanza ndio ambazo natafuta kuwapatia. Ni hizi activities ambazo kanisani zinapasha ziwe. Na role ya kanisa inapasha kuvee ya kwamba hizi mambo iko inatendeka kanisani sawa sawa. Amen. Jambo la kwanza ni kumsifu na kumwabudu Mungu. Kanisa tunapasha make sure kwamba tunakuwa na muda wa kumsifu na kumwabudu Mungu. Ndio, tutamsifu na kumwabudu Mungu muda wote, tusingoje muda mwingine. Lakini hii muda ya kumwabudu na kumsifu Mungu tunahitaji kuipatia nafasi kubwa kanisani. Ndio maana siku nyingine nikakwambia kwamba Mungu anapenda tumwabudu kwa muda wote ule. Haleluya. Wakati mambo yako mazuri umwabudu, wakati mambo yako mabaya umwabudu, wakati umeingia kanisani umwabudu, wakati unatoka umwabudu, wakati uko ndani ya gari umwabudu, wakati uko ndani ya nyumba umwabudu, wakati unaingia kwenye kitanda umwabudu. Yaani maabudu ikuwe ndio maisha yako Mkristo. Na sisi kama vile watumishi kanisani tunapasha veye kwa ajili ya hiyo. Tunapasha make sure ya kwamba Mkristo ndani ya kanisa na watumishi wa kanisa wako wanaishi maisha ya kuabudu. Je, maabudu kwao ni mzigo au ni jambo tu la kuweza kusema okay, tutaabudiaka tena Sunday ambayo inakuja? Hapana. Mkristo, maabudu inapasha kuwa maisha yako.
Sababu Mungu ametuumba ili tufanye nini? Tumwabudu. Mungu anapenda tumwabudu. Biblia inasema eti anakaa ndani ya sifa na maabudu. Ndio maana siku nyingine nikakwambia kwamba yule ambaye ndio nafasi yake ya kukaa. Sasa unamuima nafasi ya kukaa, unaweza atafurahi? Hapana, hawezi kufurahi. Wewe wakati unamkaribisha na uko unampatia hiyo nafasi yake, saa yote uko unamwambia kaa nafasi, hii ndio nafasi yako, anafurahi, anapenda. Na mahitaji yako yatajibu na kumuomba. Bwana sifiwe sana. Activity ya pili, muielewe kama vile activity, lakini ni jambo kubwa kanisani. Tunapenda sana Wakristo ambao wanasikiliza ama wanasikia neno la Mungu. Écoutez la parole de Dieu. Wakristo tunapasha kuwa na muda ya kusikia Mungu anasema nini. Neno la Mungu tusikie. Tusikuwe wale Wakristo ambao wakati wa kuabudu wako kanisani, wakati maabudu na sifa zimeisha wanatoka nje. Tusikuwe wale wamizisia ambao wakati amepiga mavyombo pale, amepiga mangoma, amefanya nini, wakati hiyo muda imeisha, anaona sasa vile muda wake imeisha, anatoka nje anaenda. Tusikuwe wale wahubiri ambao tutakuja tu ni kukuya kuhubiri, na wakati haiko saa ya kuhubiri tuko mambo mengine ama tumetoka. Nimeshaingia mimi makanisa ambayo pastor wa kanisa anafikaka ni wakati wake wa kuhubiri, ndio anaenda mkamatia mtu anatoka kule na Biblia anamuleta polepole sasa vile president de la republique. Anamuleta iko na mpitishia kwa madhabahu, anamtilia Biblia yake pale kwa madhabahu. Anamaliza kuhubiri, mtu tena anapewa anafunga Biblia yake, anampeleka, anapita naye kule, anaenda kwa ofisi. Kama utamhitaji unaenda kamata appointment kule kwa ofisi. Hatutaki ile mkanisa letu. Bwana tusaidie sana. Watu wote tunapasha kusikia neno la Mungu. Tunapasha kumake sure tuko na attention ya neno la Mungu. Bwana sifiwe sana. Wamizisie tusikie neno la Mungu. Waimbaji tusikie neno la Mungu. Waombaji. Kuna waombaji mingi wanajua tu relation yako wewe na Mungu ni kuomba. Lakini ukimwambia acha sasa ufundishike neno la Mungu, hataki. Bwana tusaidie sana. Hata kama unaombaka siku 40, hata kama unaombaka na Mungu anakufunuliaka, hata kama unatabiriaka uko nabii, unahitaji bado kukaa chini, ufundishwe, usikie neno la Mungu. Sababu unabii mkubwa ni neno la Mungu. Ni Biblia hii ambayo tuko tunasoma. Bwana sifiwe sana. Ni kusema upate muda sana ya kusoma neno la Mungu na upate muda sana ya kusikiliza neno la Mungu. Na kama ni kusikiliza neno la Mungu, haiko tu kusikiliza hapa kanisani. Hata nyumbani, usifike tu nyumbani, okay, acha ni muda sana kufuata Fally Ipupa, nimeshamalizana na vya kanisa. Bwana tusaidie sana. Hata nyumbani, tafuta watumishi wa Mungu. Mama mnapenda Pastor Marcelo, haiko mbaya, mumutafute pia mumusikilize. Haleluya. Tafuta wa bishop ambao wanasoma neno la Mungu, tafuta wale watumishi, tafuta hata na Pastor Thomasone. Mahubiri yangu iko mingi kumaza kunani ku YouTube jamani. Mnajua vile? Juzi hapa ndio nimekuwa niko naangalia ma YouTube zangu, zingine zimeshafanya miaka 10, miaka 8, miaka 9, unakutana iko na 60. Kuko moja niliona ilikuwa na 50 something views. Can you imagine? Video ambayo imeshafanya karibuni miaka 10 ya mahubiri, lakini haieneza hata 100 views. Ni kusema watu hawajali. Na wale ambao tunawafundisha na wale ambao hatuwafundishe, wote tu hawajali. Lakini tia kawimbo, unakuja kutana msiku 2 kameeneza 200. Tia mahubiri, itafanya pale miaka 10 haieneza 100. Inamaanisha tu ya kwamba watu hawajali na maneno ya Mungu. Ijapokuwa wakati uko na neno la Mungu ndio unajengeka, ndio hii jambo ni ndefu sana, lakini acha nimalize tu pale. Natafuta tu kuencourage ya kwamba unahitaji kufanya nini? Unahitaji kusoma neno la Mungu, unahitaji kusikiliza neno la Mungu. Hiyo ni activity kubwa kanisani. Ndani ya kanisa wakati unakutana hawapatie nafasi kubwa neno la Mungu, jua kwamba hiyo kanisa sio kanisa, ni jambo lingine. Jambo la tatu ni kwamba nenda kupatia mambo 5. Jambo lingine hii sasa mnielewe vizuri, sababu wengi hawaipendake kanisani.
Wakati uko Mkristo kanisani, unapasha jua ya kwamba unapasha kulipa cha 10 na kutoa sadaka zako ndani ya hiyo kanisa. Ukiona Mkristo yuko kanisani na hatoake cha 10 chake pale, hatoake sadaka zake pale, anazitoaka mahali pengine, usimhesabu kama Mkristo wa kanisa. Haiko pale. Usimhesabu kama vile mwanamemba wa kanisa, yaani yeye iko tu pale leo na kesho saa yote anaweza kuenda. Hata ndani ya vikundi mbalimbali ambavyo tunakuwa ndani kule, ma association, ma ONG, ma mutualite, ma vitu gani, kuna kuwaka ma membership fee ambazo tunalipaka. Kuna kuwaka ma contribution mensuelle ambazo tunalipaka. Kuna kuwaka ma contribution annuelle ambazo tunalipaka. Bwana tusaidie sana. Ni kusema huko hata kukikundi cha nje huko watakujua ya kwamba uko mwanamemba wako hicho kikundi, wakati unalipaka membership fee, wakati unalipaka contribution zako. Sasa kwa nini unapenda tukuhesabu kanisani sasa vile mwanamemba wa kanisa, hautoake sadaka, haulipake cha 10? Malaki sura 3 mstari wa 8. Tunaanzia kwa mstari wa 8 na tunaishia kwa mstari wa 10. Inasema hivi: je, mwanadamu atamwibia Mungu? Hiyo ni ulizo. Eti lakini ninyi mnaniibia mimi. Si Mungu ndiko nasema? Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Tena Mungu anasema hivi: mumeniibia zaka na zabihu. Kenda anasema hivi: ninyi mumelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. 10 nasema hivi: leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwangia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Haleluya. Okay, sawa, tupite. Mimi naona ile kitu mwa tusiinsiste kwa sana ndio msikwazi. Bwana sifiwe. Jambo lingine la 4 sasa hapa. Jambo la 4 ni kuweza, tulishalizungumza hapa, mimi nalisema tu lakini sitali explain tena, ni kuweza kushare meza ya Bwana. Hii ni activity kubwa ndani ya kanisa. Meza ya Bwana tunahitaji kuishare every time. Tunahitaji kushare meza ya Bwana every time. Wakati wote tunahitaji. Ndio maana kwa mafundisho mengine hapa nimewafundisha kwamba meza ya Bwana haiko ya programme. Normalmente sisi ni sababu tu ya kuwa seto mzuri. Wakati tutakuwa seto mzuri, meza ya Bwana tunapasha kwa tunaishare saa yote. Nika encourage hata Wakristo wa kanisa letu hapa Dieu Miracle ya kwamba hata nyumbani unaweza kukamata meza ya Bwana. Ukijikuta nyumbani ya kwamba ni muda mzuri, mko ndani ya maombi nyumbani, kamata meza ya Bwana. Mnatafuta kulala, kamata meza ya Bwana. Unatafuta enda kazini, kamata meza ya Bwana. Ombea, unaambia tu Mungu, hii ni meza ya Bwana, kamata meza ya Bwana. Haleluya. Haiko makosa na haiko zambi, sababu Yesu tu alitupatia ni recommendation moja, anatuambia tifanyeni hivi kwa kunikumbuka. Hakutuambia tuko tunifanya mara moja kwa mwezi, hakutuambia tuko tunifanya mara moja kwa mwaka, lakini tuko tunaifanya saa yote yenyewe tunamkumbuka. Tufanye nini? Tukamate meza ya Bwana. Na tena ya mzuri zaidi, kanisani tunahitaji tena kuchukua kanisani. Hiyo mimi namaliza hiyo point. Point ya mwisho hapa inasema ni kwa kuweza kubeneficie, ama hii activite za kubeneficie hii nao nimesha kuizungumuza, ni kwa ajili ya hii ushirika sasa, hii communion fraternelle, kubeneficie kwa ushirika wetu wa kiroho. Sasa vile sisi tumesha kamata mpango hapa kanisani petu, tunasema kila every Sunday kama tutakosa chakula cha kushibisha watu, lakini hatutakosa chakula cha kukula tu at least kidogo wakati tumemaliza ibada yetu. Haleluya. Hii ilikuwa picha kubwa ndani ya kanisa la kwanza la wamitume wakati wameanza kanisa lao. Na sisi tukasema iko picha nzuri ambayo tutakuwa tunafanya mara yote, kila dimanche hapa wakati tunakutana, tunapasha kushare something. Sababu iko sign kubwa ya kwamba ni kanisa. Amen. Okay, mimi namaliza hiyo. Ilikuwa point ya pili ambayo niko na develop. Mimi natafuta kumaliza.
sababu nilikuwa naandaa pointi 6, lakini acha niziseme kwa haraka sababu hatutazirudia tena. Kama hii mafundisho tunaweza kuirudia tena, tutapata tena muda wa kuidevelop sana. Lakini pointi ya 3 sana. Pointi ya 3 sasa. Ya kwanza ilikuwa nini? Kuparticipate kwa edification ya kanisa ama epanouncement, kuendelea kukomaa yako kiroho. Kanisa inapaswa kuparticipate kwa hiyo. Jambo ya pili tumezungumza kwa ajili ya hizi activities 5 ambazo zinapaswa kuwa kanisani. Jambo la 3 sasa ambalo tena ni la muhimu sana kama vile kanisa tunahitaji kujua, ni jambo ambalo tunapaswa kupata kanisani, linasema kanisa ni jamaa. Andika vile. Yakobo sura yake ya 1 na mstari wa 18 inasema hivi: kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Amen. Namaliza bana. Jameni, kanisa ni jamaa. Mungu ametuzaa kama vile watoto, na sote tunasema eti tuko watoto wa baba mmoja. Kwa nini ndani ya kanisa sasa tunakuwa kama vile hatujalane, mwenye alitoka huku, mwenye alitoka kule? Yaani unakutana hiyo madifferences zimekuwa mingi ndani ya makanisa. Namna gani unaweza kuingia ndani ya kanisa? Ndio, inawezekana kanisa likuwe kubwa sana na hauwezi kujua wanamemba wote wa kanisa. Lakini kitu yenyewe inaweza kuencourage kwa wale ambao wanaingia kama makanisa kubwa sana, unahitaji at least kukuwa na, haiwezi kuwa labda relationship kubwa ama yenye iko developed sana, lakini mchungaji anahitaji kujua eti mna mtu fulani humu. Wewe vile Mkristo unahitaji at least siku moja ukutane na mchungaji. Siku moja, siku mbili, ajue tunakuwa na huyu ndugu humu kanisa. Hata kama kanisa iko kubwa namna gani, iko recommendation. Sababu gani? Sababu kanisa ni jamaa. Namna gani unaweza kuwa ndani ya kanisa na haujue baba labda wa hiyo kanisa, naye hakujue? Labda utasema tu ni neno la Mungu linatosha. Jameni, halitoshi. Kanisa la Mungu tunahitaji kuishi katika ushirika wa kijamaa. Wakati umeingia ndani ya kanisa, unapasha kuwa na watu fulani at least ambao unajua eti hawa tu ni jamaa, ingawaje kanisa ni kubwa namna gani. Yaani hiyo picha ya kijamaa, jamaa ni sherti wajuane. Ndio, kuna watoto ambao wamezaliwa na wababa fulani, unakutana watoto hata hawajuane. Ndio, inawezekana. Lakini kanisani pia usikose 2, 3, 4, 5, 6, 7 ambao kuna uwezo wa kuwajua, uwajue. Usikose muda ya kuweza kukutana hata na viongozi wa kanisa, wajue ya kwamba huyu ni mwanamemba wa kanisa letu. Lakini kuna watu wengi wanashiriki ndani ya makanisa na maisha yao yote unakutana mwaka 1, 2, 3 ngapi haja kutanaka na mchungaji hamjue, naye hamjue, na kwake anakutana it's normal. Hiyo sio picha ya kanisa. Mungu akusaidie sana. Amen. Acha niende kwa nyingine jambo. Kanisa iko structure ama iko kitu ambacho kina contribute ama kina protect. Hallelujah. Kina protect na kinafanya kwamba Mkristo awe stable. Labda hapa nilipenda nifanye explanation nyingi ili tukaweze kuelewa. Lakini kanisa ni protection yako. Kama kwa kuandika unizaandika tu vile. Kanisa inapasha kujua hiyo role ya kukuprotect na kukufanya uwe stable. Uwe stable katika maisha yako ya kiroho na maisha yako ya kimwili. Kanisa letu tunapasha kujua kuprotect wanamemba wetu wa kanisa hapa. Hapa niko nazungumza kwa ajili ya local church ama kanisa la mahali. Tunapasha make sure uko stable kwa maisha yako ya kimutu tu. Je, unaishi namna gani?
Kama uko celibatere ama kama uko haujaoa bado, tunapaswa kujua maisha yako ya kutokuoa bado ama ya kutokuolewa bado unaishi namna gani na mipangilio yako iko namna gani. Kama mtoto wa kanisa ama mtu wa kanisa ameingia katika shida fulani, isiwe tena wanamemba wa kanisa ndio wako wanaenda kumbomoa huko. Role yetu kama vile kanisa ni ya kumprotect. Haleluya. Ukitazama kwamba mwanamemba wa kanisa iko anafrekante njia ambazo zinaweza kumuingiza katika shida, role yetu kanisa ni kumprotect ili asiingie katika huyo mtego, asiingie katika shimo. Na wewe unajua ya kwamba ulikuwa na uwezo ya kufanya jambo fulani ili asianguke katika huyo mtego. Amen. Waebrania 10:24. Waebrania 10:24. Inasema hivi. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Haleluya. Eti tuangaliane sisi kwa sisi. Kuangaliana stadiri, wewe unakuwa ndio bana baitaka watchman. Okay. Unakuwa watchman wa mwingine ili asianguke katika shida. Unakuwa protector wa mwingine ili shida isimupate. Wewe uko na veye juu yake. Haleluya. Usifurahie mateso ya ndugu yako kanisani jameni. Wakati mwingine amepata shida, inaweza kuwa labda alikuwa katika kazi na wamemfukuza, unakuja kutana mwenyewe kuna furahia jua alifukuziwa kazini, ni yule wa kanisa lake, liko aibu kubwa. Bwana tusaidie sana. Unakutana mama fulani amepata shida ya unyumba wake, wamama wengine wa mule mkanisa yake ndio wenyewe wako wanashangilia jinsi unyumba yake imeisha. Alikuwa tu hivi, alikuwa hata hasemake, alikuwa tu anashikamataka hivi, nilikuwa najua tu kama vile vitu vitaishaka. Ulikuwa kanajua je, na unakashindwa kumprotect. Bwana tusaidie sana. Kanisa tunapasha kuwa wa watchmen wa wenzetu kanisani. Tunapasha kumake sure hata kama wengine ambao mwenyewe anatafuta kuingia hata ndani ya dhambi, ukiona kwamba mwenzako kanisani iko na frequente relation ambazo ni za kumuingiza katika wizi, ni za kumuingiza katika uzinzi, ni za kumuingiza katika shida fulani na aibu ya dhambi, umsaidie, umprotect. Haleluya. Umsaidie, umprotect. Niko mission kubwa hili ambayo sababu Biblia ndio vile inatuambia katika Waebrania sura 10:24 ya kwamba tunahitaji kuprotect, tunahitaji kuangaliana sisi kwa sisi katika nini? Upendo. Kama unanipenda utanisaidia. Haleluya. Amen. Inakuwa kidogo Jambo la 5 kwa wale ambao naandika. Kanisa linapasha, tulizungumza kwa njia nyingine lakini tena kwa njia inasema kanisa linapasha kuzungumza neno la Mungu, linapasha kuannonce evangeli. Kanisa linapasha kupana habari ya injili, habari njema. Tusikue tu watu wa kuzungumza kwa ajili ya mambo fulani fulani. Unakuja kutana kuna zingine makanisa zenye utakuyaka unaweza ingia ndani wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, unakuja kutana injili ya kweli ya Yesu Kristo ya msalaba haihubiri wake kanisani. Utakia kutana omwe wakuye tu ubiri mbo mnaona tunahitaji kupendana, tunahitaji kusaidiana, basi ile dimashi inapita. Siku nyingine watakuja kuonesha mbo mnaona kanisa tunahitaji kuhudumia kanisa yetu na kuhudumia watumishi, ile inapita. Kesho yake wanakuja mbo mnaona watoto wetu, hata Yesu Kristo alisema hivi tunahitaji kuchunga watoto, na ile inapita. Siku unakuwa mtana kwa kweli ndani ya kanisa hamuna injili ya kweli ya kutia watu kwenye mstari, ya kurudisha watu kwenye msalaba, ya kuangalia maisha yao na wajue ya kwamba saa yote Kristo anaweza kurudi, na akirudi atakukutana huko. Je, uko tayari au hapana? Nafsi yako itaenda wapi? Unakuja kutana injili kama hizo za kuonesha Wakristo dhambi, kukemea dhambi, kuwaonesha ya kwamba hii njia ambayo uko ndani ni mbaya, unahitaji kufuata hii njia. Unakutana mahubiri kama hayo yamepotea ndani ya kanisa.
ukikuwa ndani ya kanisa kama hilo na haliwezi kuhubiri habari ya msalaba, habari ya injili ya Yesu Kristo, silo kanisa. Ukisoma ndani ya Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza hapo na mstari wa 8, utaelewa jinsi wa mitume walipana habari njema, walihubiri habari njema na watu wakaokoka. Kanisa tunahitaji kujua ya kwamba mission yetu kubwa ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo, watu waokoke. Tusilete mahubiri ya kuleta madivision kanisani, ya kudekuraje watu makanisani, ya kuweza kuwaondoa wengine, ya kuweza kuleta hali ambazo hazifai kanisani. Tulete mahubiri ya kuwaokoa watu, ya kuwatosha ndani ya njia mbaya na kuwarudisha ndani ya njia iliyo bora ya Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Jambo lingine la maana sana. Mimi natafuta maliza samani. Inabidi nimalize hii mambo saa hii. Inaisha lakini mimi nakia na mambo mbili. Siko tena na explain sana sababu muda inaisha. Lakini andika mambo yako, naandika. Uandike sababu hii mambo nitakuulizaka siku moja. Wewe mwenyewe unaandika. Hapa siyazungumza tena, ni masupwe, nilizungumza tu ku point ya pili. Zingine zote zenye tunazungumza ni mapwe. Hapana. Yaani supwe point nilizungumza point ya kwanza haikuwa na supwe. Point ya pili ndio ilikuwa na supwe 5. Kisha nikaenda ku point ya 3 ambayo ni kanisa jamaa. Hiyo ni point ya 3. Point ya 4 ni kanisa ambayo inapaswa kucontribute kuweza protection ya mwenzako. Tunapaswa kwa protection na stability za Wakristo wenzetu, na kanisa inapaswa ku make sure watu wako stable, watu wako protected. Tusiwaache waingie katika shida. Point ya 5 sasa ni kanisa ambalo inapaswa ku annoncer bonne nouvelle ama kupasha habari njema. Ya evangelisation. Point ya 6 sasa, sababu niko na point 8, samahani sana, point 8. Point ya 6 ni hii. Sitaizungumza sana lakini utaandika verse na mimi natafuta kuisoma. Ni kuweza kujiokipe na wale ambao wanahitaji. Kanisa linapasha kujiokipe, linapasha kuhudumia tena. Hii tena kwa sababu ile huduma. Inapasha kuhudumia wale ambao wanahitaji. Bwana sifiwe. Nikileta hapa tu mfano kidogo, utasoma, unaweza kusoma hii andiko, sitaisoma sasa hivi. Lakini utasoma katika Yakobo sura yake ya kwanza mstari wa 27. Pale ndio kwenye Yakobo iko nazungumza eti kanisa njema ni la kuhudumia wajane na mayatima, si ndio? Amen. Inamaanisha tu ya kwamba kanisa tunapasha kuangalia wale ambao wanahitaji ni watu gani na tunawahudumia. Kama tunasema kuwahudumia, haiko tu kuwalisha neno la Mungu, lakini pia kuwahudumia kimwili. Kanisa wakati Mungu ametupatia ile uwezo, tunapasha kuangalia papa Bahati iko na shida ya kulipa rent. Haleluya. Tunaangalia kanisani jinsi hata siku moja tuweze kukava rent yake. Haiko dhambi, iko recommendation biblique. Haleluya. Kanisa tunapasha angalia huyu mtu iko kijana sasa hii, kwa nini hajaoa? Tunaangalia namna gani tunaweza kumuoea. Tunamuoea, tunalipa dot. Tunaoa, tunafanya mariage yake, tunacontribute, tunatia pesa pamoja ili aoe na heshima. Haleluya. Tunaangalia mtu fulani kanisani na ana shida ya transport. Kanisa bado tunaweza kaa tunasema huyu ndugu tumnunulie gari. Tunamnunulia gari. Iko mission ya kanisa jameni. Haiko dhambi. Amen. Wajane ambao wako kanisani tutawahudumia namna gani? Mayatima ambao tunaweza kuwa nao kanisani tuwahudumie, tuwatie mpendo na wajisikia kwamba wako ndani ya jamaa. Okay, naenda ku pointi ya 7. Pointi ya 7 inasema kanisa la mahali tunahitaji kujua kwamba tuko wanamemba katika kanisa universal ambalo ni kanisa kubwa, bibi harusi. Kanisa la mahali tuko pia bibi harusi wa Kristo Yesu.
hiyo pia kanisa tunahitaji kukuwa conscient na ile ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa tunahitaji kujua ya kwamba kanisa letu ni bibi harusi, na kama tuko bibi harusi tunahitaji kukesha kwa ajili ya hiyo, ili bwana harusi wakati atarudi atukute tuko tayari. Tunahitaji kujiandaa, tusiingie katika mambo ya kutuchafua, lakini bwana harusi wakati atarudi atukutane tuko tayari. Ndio maana maombi yetu sisi kama vile watumishi kanisani, maombi yetu ni kwamba Kristo Yesu akirudi leo, hata mmoja wetu asibaki, twende pamoja na yeye. Itakuwa furaha kubwa wakati Yesu akirudi tunaonana jinsi tuko tunaonana hapa, tuonane tena mbinguni. Yaani message zetu zinapasha kufocus kwa jambo ya kuweza kuandaa kanisa, kuandaa bibi harusi wa Yesu Kristo wawe bisantash, wasikuwe na madoa, wasikuwe na mambo ambayo haifai. Kisha bwana harusi wakati anakutana hiyo robe ama hiyo kanzu yako umekwisha kuichafua. Tujue ya kwamba tuko bibi harusi. Jambo ya 8 minamaliza. Bwana sifiwe. Unachoka na mmeshikia jana. Okay, mtatumia chakula, msijali. Jambo la mwisho na 8 hili linasema hivi: kanisa linahitaji kuwa na mchungaji. Last time nilizungumza kwa ajili ya kiongozi. Sijui kama mlimention hiyo. Nilisema kwamba kanisa linaongozwa na wanani? Na wazee wa kanisa. Na kanisa linachungwa na nani? Linachungwa na mchungaji. Bwana sifiwe. Kanisa lote linapaswa kuwa na mchungaji. Kanisa liko na mtu ambaye analichunga. Kanisa liko na yule ambaye anaombea roho za watu. Kanisa liko na mtu ambaye ataulizwa ripoti ya kuchunga kwake. Hizi kondoo, hizi nafsi umezichunga namna gani? Umezilea namna gani? Bwana sifiwe sana. Ni huyu mchungaji ndiye atajua ya kwamba hizi kondoo zinahitaji malisho ya hivi. Kuna wengine watumishi ambao tunaweza kuwaleta hapa na kisha wanaanza kuwaletea mafundisho ambayo mimi sasa vile mchungaji nakutana hapana, kondoo ambazo niko na chunga hazihitaji hii mafundisho, labda ni chakula cha kuwatapikisha, labda ni chakula ambacho hakiwatoshi. Bwana tusaidie sana. Mnajua sasa vile unaona kanisa letu jinsi liko zinatembea katika hali ya mafundisho. Hii kitu moja I'm very sure ya kwamba mtafika ku level fulani yenyewe mtakuwa nasikia mahubiri mengine mnaanza hii mahubiri ya hivi haiko tena mahubiri ya hivi, ndio tunapata kanisa letu. Amen. Mtafikia hiyo level tu. Kuko wakati tunaweza leta mwingine mhubiri kanisani anakuwa hubiri tu, lakini mnaona okay alihubiri, lakini mko na level fulani ambao mmeshapata. Ni kusema muna focus kwa mafundisho, mnayapokea na mnajua chakula ambacho Mungu mnapewa. Ni sawa vile mtoto ambaye kwao kunyumba banazoea kukula tukamate hali ya kwetu. Ni kwao kunyumba banazoea kula mafrite, mavitu gani manini, unaona, manyumbani. Kisha wewe wakati unamleta kwako nyumbani kwako wewe mnakutanaka sana, mmekula viazi na maharagi, mnaona mmeua kabisa, mmefanya ya ajabu sana. Kula ni chakula mzuri, kula tu. Kula unaona ni mzuri, no, ni mzuri kwako lakini sio mzuri kwangu. Umeshiba? Ndio, wewe umeshiba, mimi sijashiba. Labda kwetu mamangu ananipatia chakula mpaka nimeshindwa. Wakati mimi nashindwa na mimi nasaza, mimi natupa ingine, ndio mamangu anajua kama nimeshiba. Sasa umenipatia nimemaliza, unaanza nimeshiba. Umeshiba au kibinono umemaliza kumbe umeshiba? Hapana, sawa, mimi nashiba tu sababu wewe ndio unasema. Ni kusema nini? Mtoto anazoea chakula ambacho anapewa mwao nyumbani. Mtoto anashibaka. Kuko mafundisho maana niko nakwambia kwamba kuko mahubiri ambao utaenda kuhubiriwa unakutana haushibe. Sababu ya mwenu unaishibaka, unasikia ninatosheka. Bwana sifiwe sana. Na hiyo ni kazi ya mchungaji. Na tujue kwamba wachungaji wote wako level moja. Hapana. Mimi sipendi ni wa corrupt mkichwa kuambia kwamba hapa kwetu ndio kwa mzuri, kule haiko kwa mzuri, ama kule ndio kwa mzuri, kule kwa fulani haiko kwa mzuri, ama ule ajue. Hapana. Watoto tu wanapasha kuzoea chakula cha mwao nyumbani. Wanapasha kuzoea mchungaji wao anawalisha namna gani, anawapatia malisho gani,
chakula gani ambacho, sababu mchungaji ndio anajua chakula gani kinafiti watoto wake, ama kondoo ambazo wanazichunga anajua hii ndio chakula ambacho kinawafiti. Bwana tusaidie sana, na hii ni pointi ya lazima sana kanisani. Ukijikuta huko ndani ya kanisa yenyewe unakutana haushibaki pale, ndio mimi natafuta sasa kukushawishi kidogo Ukijikuta huko ndani ya kanisa unajikuta kwamba haushibaki, ni kusema hautaenda fasi. Tuko pamoja? Huko umeingia ndani ya kanisa huko na mchungaji, lakini unakutana mchungaji mafundisho yenyewe anakuwa unafundisha. Inawezekana ukokea pale, ukokea fasi nyingine na ulilishwa modeli nyingine na ulilelewa modeli nyingine. Sasa unakuja kutana ile mafundisho, labda ule mchungaji angalia anafundisha pale ni mafundisho ya watoto wachanga, ya kuamini Kristo, ya kuacha dhambi, ya kufanya hivi. Na unakutana kila siku mchungaji ile ndio mafundisho anayohubiri kila siku. Kumbe wewe unahitaji sasa kupata tena kitu nini, mifupa, ili ukomae kiroho. Sasa unakuja kutana, mwaka inaisha, mwaka ingine inaisha, mwaka ingine inaisha, unabakia ni yule yule. Inaonekana pale mimi naweza kukuencourage kusema hiyo nafasi utabaki tu vile, lakini haitakusaidia kukujepanua kiroho. Unahitaji kufanya nini? Pale zamani kusema vile, lakini ni ukweli wa neno la Mungu. Kwa kweli niko nakwambia, yote inaweza kuwa ni neno la Mungu, lakini tunahitaji kukomaa. Mimi ambaye mafundisho haya ni kwa ajili tu tukomae, tusibaki wabebe spiritual. Tunahitaji kukomaa, tutoke mlevo fulani tuingie mlevo ingine. Ndio maana tulisema jinsi tulitumika mwaka jana, mtaangalia difference kubwa na mwaka hii. Hii mwaka nilisema ya kwamba kila mafundisho yote tutakuwa tunaipanga. Walimu wote ambao watakuwa wanapita kwenye madhabahu mafundisho wa mwezi kesho, tutafundisha kwa ajili namna gani ya kukomaa kiimani. Haleluya. Na mtumishi mashauri wewe utajiandaa kwa somo la kwanza. Nitakupatia sute ambayo utaandaa. Utaandaa tulizi na pena Roho Mtakatifu, lakini mimi nitakupatia sute na jinsi yaani mwenye atakufuata nyuma yake, kama ni mimi, kama ni mwingine, ndio kuandika mtumishi fulani kesho, naye atapata sute nyingine yenyewe naye atakufuata, lakini tunakuwa na teme moja sisi sote. Haleluya. Hiyo ndio modeli yenyewe tutatumika kwa ngambo ya neno hii mwaka. Hatutumika vile mwaka jana, lakini mwaka tutatumika vile, na tuna make sure ile mwezi naisha tumemaliza. Mwezi mwingine tunaendelea somo. Kisha mwisho wa mwaka tutaenda kufanya sasa nini, restitution ama evaluation ya hizo somo zote. Dunia ulishuka, fungua macho yangu nione